हेलो हाय नमस्कार मु अपू बानारा केमझर तेलुगु ब्लॉक रो बासिंदा अटे। एटा मोर प्रथम ब्लॉग देखि पारुछंती। मोर ब्लॉग्स करिवार कारण होची मु किछि कर मु वर्तमान जाउची गाधेया पई नाण को। चक 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 सपनों में तो Oh my god, the झील देखी Win rica hawa kolika. Win kata orang rica itu yang mana na? ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗାଧୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସଟା। କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ସେଠି ଝିଅମାନେ ଗାଧଉଥିଲେ, ଖରାପ ଭାବିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗାଁ ସହର ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ସ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ନାଳରେ ଗାଧେଇଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେଇଠି ଗାଧଉ। ପାଖାପାଖି ଆମ ଘରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏଇ ନାଳଟି। ଯାହା ବି ହଉ, ଗାଁର ମଜା ଆଉ ସହରରେ ମିଳିବନି। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ସ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାଉଥିଲି, ସେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ସଟି କେତେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି।
ଆଉ କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ। बगी की चाहिए ना नेली ही है। हेलो हेलो मेंता भाई सर फाइनली मो घरे पहुँचले। देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय। हे हेलो गाइज दिस इज अपू बनारा। मु पुणी थे घरे पहुँच सारी। एटा आम घर नुहे ये अल्गा मान घर। मु बर्तमान डांस परफॉर्मेंस करी केमिति लगुच मो डांस एटा ही तो आपण मैंने देखिए जापर। मु बर्तमान डांस प्रैक्टिस करी मो रील्स प्रैक्टिस तो करने को पड़ो। गीत तो बैकग्राउंड शुणी पार्टी हम छुआटा करपटे मो स्टैंड लगी।